We were alerted last week regarding the presence of this African swine fever or ASF. May tungod nga damo manggudan na nagpatay ng mga kababayan, damo timatay until now. When in fact, I called an emergency meeting with all the different barangay chairmen. On that day that I was informed by the Municipal Agriculture Office nga may nakita mayor presence ng African swine flu. So, ginpahugot-hugot ko, nagatag akong direktiba nga pahugot-hugoton ang monitoring mga barangays using the barangay tanods and likewise ang aton mga kapulisan nga nag-set up kita mga checkpoints, mahurugot nga pagbantay han aton mga entry and exit points sa naton mga magkaduro-dilain nga barangays. So far, hapag kaya na ini kanina ang kagawad di barangay MacArthur poblasyon nakadto nga damo talaga yan itong mga himatay nga kababuyan. So I advise them na if it is already unhealthy, you just slaughter them. Tapos ipanlubong na. Pero kung healthy pa, mintas waray pa niyo nakikita nga sakit, but make sure nga may the new coordination itong Municipal Agriculture Office to confirm whether that hog is infected or not. Otherwise, kung di rin pa infected, then might as well pangaunon na ito kung ano, ipanhatag, kung may namapalit, ibaligya. Okay. So, aside that, Mayor, halimbawa kung umabot iniha mo bungto, ini nga ASF would kung panggol, makonfirm, may ada ba mga bulig nga gisaadahan na Department of Agriculture? May itong irony itong amon munisipyo actually. Kay, although kami, pag kaya na, as I speak, we are still waiting for the confirmatory analysis coming from the Department of Agriculture. So until such time that there is no confirmatory analysis from the department, we cannot declare an outbreak of this African swine flu. Okay? Kaya otherwise, kung mag-declare kami, ay tamon problema as far as your question is concerned. Parte yan mga compensation that will be given to the hog owners. Ay makaluluoy gad. Ay maram ka man itong aton din niya interior, especially my municipality. Means of livelihood is ini nga hog raising. Bisan la backyard. Irego dito ba haros makita ka, haros ka da balay. May danira alaga nga baboy. So anamong product nga problema kay considering may scarce resources ito namon munisipyo. Baga nagproblema kami how to compensate these hog owners. Although we were promised, and I heard, although the department, I haven't talked to the regional director or any in charge of this ASF DA, pero I heard during the first outbreak in Abuyog, then Dulag, that may daratag 5,000. Depende ito kung anay 5,000, kung mga piglets, 2,500. Pero ang problema kay nasa ring pay first, we will reimburse later. So that is only good for first class, third class, second class municipalities. But how about fifth class municipalities like ours? And we don't have that kind of funds. So namon usagin meetingan, din na namon emergency meeting, ay called the attention of our municipal budget officer if there is a guideline as far as the use of the calamity fund and 5% naton ngan kung mapupwede ba nga declaration of this infection of ASF could be the basis of a declaration of the state of calamity. So we are still in limbo on where to find the funds. Kung pangananglitan na obligahon nga magbiling himpundo, we can't do otherwise. Pero itamon la ginlalauman nga inautunta mamay ada pondo tikang Department of Agriculture parte ang pagcompensate ni mga tagadahan mga baboy. Kay kairo manin tawon nagkukuri na kita ada pait COVID, adi pa napiktuhan pan aton ginlalauman lang naton mga mulupyo partihan na pakabuhiin pagpatubuhin ng mga kababuyan. As if siya na mayor na waiting for the confirmatory test din within the LGU ano itong mga nagpapatubong baboy alam ba nga mag-ihaw ibaligan niya mga
karne. My directive was, if it is healthy, slaughter then sell. Pero within the municipality lang. Pero if it is unhealthy, slaughter, bury. So, amulet na ako kay. Otherwise, being responsible leaders also, we have to take into consideration that they don't want to be the source of this infection, especially kung maalaw pa kita nga transport pa nga diha ato na ibang mga bungto. Makarawo dit aton mga neighbors kung pananglitan ni igalaw pa naton. So, mahugot amon niya na checkpoints nga transporting or pagpasulo din nga kuan nga mga kababuyan ti nga ibang bungto, big no-no din niya amon niya na. Salita, kuhaon ko yung oportunidad. Nangangaro ko yung kooperasyon ito na aton mga nagninegosyo yung mga kababuyan, especially from other municipalities. Ayaw gad ka mo baga pag-dare, pagsulod nga diya mo. Kaya baga, after the emergency meeting, may panamgin lanat-lanat nga nasulod lagi hapon nga ni. So sir, ayaw kami niyo pag in-intermissy. Otherwise, you will use the whatever means or whatever nga pwede ka mo masirutan namon didi. Although my executive order has no penal clause in it, pero the mere fact nga iyo ginbabaliwaray itong mga kamanduhan dito amon na lokal nga panggobyernuhan, siguro may kamong paglalagyan. Ngan, be responsible. Ayaw kitin baga puro na lang kita profit-oriented, kay barato yun at mga baboy, mapalit ka mo di amon, maaram ka mo nga mga sakitan, igbabaligin na dito yung mga bungto. Do you think, kung kamo nga nagdinegosyo, do you think, waray karmay ni? Hindi rin ada maupay. Kung baga, pag negosyo kita patas, let us be fair. We indulge in business, so we have to do our business fair and square. Hindi rin niyo tatabakan. Although there is no effect as far as humans is concerned, pero the humans will be a carrier upon eating the meat. Ito na salita pag irresponsible kita nga tanan burubligla kita malalampasan naton ini nga tanan nga aton mga problema yan ini nga affected aton mga pakabuhi sugad manit magpakarabuhi. So amulet akong ginaaro nga panawagan nga doon mga taga diya ibang lugar nga nasulod nga diya amon sinisingabot ang kabarato yung duro itong baboy yan. Pagkaya na ginbabantayan naton iton actually tutuloy ini nga entrance tikang from Dagami to Tabon, from Hulita to Tabon, and tikang didihatan awan tikan higapon na Tabon. So nga tanan ito ginbabantayan ito naton gincheck naton iton nga tanan nga sarakyan nga naagi para diri na malusutan hiton nga kanan ASF. May dito naton gin-assign nga mga PNP personnel nga kun diin hira iton magmaman hiton ASF checkpoint. So far di kang kita magkandakin checkpoint Sir Fred waray pa iton baga may na takpan namon nga baga nagbabaligay ito baga nagtatransport hin baga daan na inihaw nga mga karne ngan hin live luat. Although may da kita nakikita din nga tikang haiba nga bungto may da mga certification ha barangay nga diri apektado hin ASF pero diri ito gintutugutan hiton aton taga DE kintatagan gud hera hiton insakto gud nga dokumento para hera makasakob din hiton aton bungto hatabon.